पश्चिम बंगाल के बकखाली तट के पास एक बहती हुई मछली पकड़ने वाली नाव से एक मछुआरे का शव बरामद हुआ है, जबकि नाव पर सवार अन्य 14 मछुआरे अभी भी लापता है। जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को शंकरपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकले थे, जिसके बाद खराब मौसम के बीच उनका संपर्क टूट गया। लापता मछुआरों में ओडिशा के बालेश्वर जिले के 3 मछुआरे भी शामिल है। फिलहाल पश्चिम बंगाल प्रशासन, तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियां समुद्र में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं परिजनों ने सभी लापता मछुआरों का जल्द पता लगाने और प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। शोक संबाद निश्चित एतदिन धरे निखोज थाका जयमा काली ट्रलारটিকে অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে ডুবন্ত অবস্থায়। 24 পরগনার গোবর্ধনপুরের কাছে এই ট্রলারটি উদ্ধার হয়েছে। ট্রলারের মধ্যে উদ্ধারকারীরা জানিয়েছে মৃতদেহ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। রাজ্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছে। প্রকৃতির কাছে আমরা সবাই যে কি ভীষণ রকমের নিরুপায় আর একবার প্রমাণিত হলো। শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। এখনও যদি কেউ জীবিত অবস্থায় কোনোভাবেই থাকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য সর্বতোভাবে প্রশাসন উদ্যোগ নেবে। আর পরিবারের মানুষজনকে আমি অনুরোধ করব যে আপনারা নিশ্চিতভাবে নিজেদের শক্ত করবেন এবং এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় মানসিক জোর তৈরি করবেন।